वर्षर रुद्ध हो रांची विजयवाड़ा रास्ता तथा 220 नंबर जातीय राजपथ ओडिशा राज्य मयूरभंज जिलार तिरिंग गेट ठारू 2 किमी परे टाटा रोड रसुणचोप मात्र 10 किमी दूर रास्तार पर्यंत संपूर्ण नष्ट होगा सह भारी जन और लघुजन यातायात अति शोचनीय भाव खराब हो पड़ी। ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯଶୀପୁରର 29 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଞ୍ଚି ବିଜୟୱାଡ଼ାକୁ ଦୈନିକ 1000 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, ଡମ୍ପର ଓ ବସ୍ ଗମନାଗମନ କରୁଛି। ରାସ୍ତା କାମ ମରାମତି ନ ହେବାରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଜମା ହେବାରୁ ଅନେକ ଖାଲଖମା ହୋଇଛି। तेणु स्थानीय जनसाधारण दाबी रखिंट कि झाड़खंड जदि टिकिए दृष्टि हेले झाड़खंड सरकार निश्चिंत सफल हेबे बोली स्थानीय लोके प्रतिक्रिया रखिथिले। मयूरभंजर मुरारी मोहन पात्रंक रिपोर्ट अपराह्न लाइव।